pagar tu. Boleh dengar ke? Dia dengar. Aircon dia kuat ni. Saya tak ada 40 minit, saya ada 20 minit saja. Sebab kita kena as best as possible, kita kena berhenti 12.30. Sebab Jumaat pukul 1, 5 minit, dia akan ambil masa setengah jam untuk keluar daripada kawasan sini kan. We're going to have a slide kat sini kan. Unless you expect me to memorize every single thing lah. Baik. Saya tak akan ambil masa 5 minit untuk address setiap VIP yang ada. So let's go direct into the yalah, what I'm here for. Kementerian Ekonomi adalah satu kementerian baru. Walaupun sebenarnya fungsi itu adalah antara fungsi yang paling lama. Cuma sebelum ini fungsi untuk mengawal dan merancang perancangan ekonomi negara untuk jangka masa sederhana dan panjang itu. Sebelum ini dia berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi unit perancang ekonomi berada di bawah Perdana Menteri dan oleh kerana EPU bertanggungjawab merancang perjalanan ekonomi negara, maka dia diberikan satu kelebihan, iaitu dia mengawal peruntukan pembangunan negara. Cuma semasa kita membentuk kerajaan kali ini, dirasakan lebih baik supaya tumpuan untuk merancang ekonomi negara itu diberikan kepada satu kementerian penuh. Dan supaya tumpuan perancangan itu tidak semata-mata kepada program-program, tetapi kita menyelesaikan masalah-masalah pokok yang ada dalam ekonomi kita. Dan masalah pokok itu, saya ingat yang mengikuti ekonomi negara, semua tahu ini adalah masalah-masalah ataupun problem statements yang kita selesaikan. Pertama, kita kena pastikan bahawa asas ekonomi kita ni lebih cekap dan lebih mampan. Kalau kita continue to do business as usual, at the time when the structural design of the economy no longer fits where we want to go, maka kita akan berterusan menghabiskan masa kita menyelesaikan masalah picisan di bawah, tetapi kita tidak mengangkat dan menyediakan the structure that can enable the economy to grow. Dan ke arah itu sudah tentu, semua kerajaan akan bercita-cita untuk memastikan kita boleh menjana pendapatan yang lebih tinggi kepada rakyat, kepada negara, dan itu hanya boleh berlaku kalau ada kandungan nilai yang lebih tinggi yang mesti datang daripada inovasi. Dan jika ini berjaya dilakukan, insya-Allah kita akan boleh memastikan kesejahteraan itu sampai kepada semua. Itu sebenarnya cabaran mana-mana pentadbiran. Sekarang ke, sebelum ini ke, akan datang. Dan perkara ini tidak boleh dilaksanakan secara tergesa-gesa. Kalau kita tidak connect the dots, kerana kebanyakan masalah-masalah ini melibatkan masalah yang merentasi sektor dan merentasi bidang kuasa kementerian-kementerian yang berbeza. Baik. Jadi, kesukaran kami di Kementerian Ekonomi ialah sebenarnya cabaran utama ialah membetulkan dasar. Dan dasar ini ialah bukan sesuatu yang boleh dibuat dan seterusnya boleh berlaku serta-merta. Because you set the policy, and with the right policy, it gives the right direction. With the right direction, all the other stakeholders in the economy will then be able to respond. That's how you move a country. It begins with a direction. Kita berada dalam masyarakat yang mana orang tak nak tengok direction. Orang nak tengok what's in it for me. Jadi kita ada ketagihan sedikit setiap kali ada belanjawan contohnya. Yang dilihat projek mana diumumkan. Peruntukan mana. What's in it for me, what's in it for me, what's in it for me. But what the country needs now is the right signalling. And the right signalling that comes with the right pathway yang mana semua stakeholders can come on board. Tapi kalau Kementerian Ekonomi contohnya, walaupun di dalam sektor awam, tugas itu difahami,
Tetapi kalau kita tidak mengimbangi di antara direction itu dengan early evidence that the approach, the framework is going to work, pun kita ada masalah. Because we live in a digital world where people want quick results. Attention span is very short. Jadi sebab itu kita terpaksa mengimbangi di antara policy runway with early evidence that if this is done bit by bit, put the blocks and components in the right structure, dia akan membolehkan perubahan dan reformasi ekonomi itu berlaku. Sebab itu juga kita memastikan bahawa sementara kita laksanakan dan ubah dasar itu, beberapa early gains, quick wins, boleh dilaksanakan melalui beberapa program-program yang telah pun dibuat oleh Kementerian Ekonomi. Ini contoh-contohnya yang my officers want me to go through one by one. Kalau saya go through one by one ni, kita balik pukul 5 petang, boleh sambung tengok bola terus semalam ni. Okay, can we go straight to the details? Baik Yang pertama ialah miskin tegar lah, miskin tegar. Berbeza dengan contohnya Kementerian Pelaburan dan Industri. Fungsi Kementerian Ekonomi ini ialah melihat keseluruhan ekonomi dan satu masalah yang berpanjangan ialah memastikan kesaksamaan sosioekonomi negara kita. Jadi the issue of abject poverty, hardcore poverty, ini adalah isu utama yang sebenarnya menjadi teras semua pentadbiran daripada 1957. Kita membelanjakan berbilion-bilion ringgit setiap tahun untuk memastikan kesaksamaan dan mengurangkan disparity dalam masyarakat kita. Tapi kita akan terus berhadapan dengan kumpulan-kumpulan yang dia miskin, miskin tegar. Dan miskin tegar dari segi penakrifan kita ialah isi rumah yang pendapatannya di bawah RM1,198. Macam mana kita dapat RM1,198? Ini adalah pendapatan paling rendah untuk memastikan dia cukup makan, dia boleh sewa rumah, dia ada sedikit untuk pengangkutan dan utility. Next. Baik Kebiasaannya ialah kalau kita nak campur tangan dalam mengurangkan kemiskinan, selalunya kita tumpu kepada beri bantuan. Ada bantuan, kebanyakannya ialah bantuan tunai. Sementara itu boleh membantu, tapi kita juga kena pastikan selain daripada bantuan-bantuan yang sedia ada ini, kita membina satu ekosistem penjanaan pendapatan. Because what you want to do is to put them into an ecosystem that they can graduate out of poverty. Kalau tidak, you continue to give, dan kalau kita tidak berhati-hati, dia akan mula menjadi pergantungan. That's the thinking behind IPR. Jadi kita melihat beberapa masalah pokok dalam membasmi kemiskinan. Pertama, risiko perniagaan dalam setiap aktiviti menjana pendapatan tu is real. Kalau kita hanya bagi dia nak ambil 20,000, ambil gerai dan pergi berniaga. Sementara dia ada gerai, dia ada modal, tapi untuk berniaga tu tak mudah. Because you require multiple skill sets. Perlukan soal pemasaran, produk, soal pengurusan kewangan. Sebab itu, kalau tidak disediakan satu ekosistem where they can support each other and it is done at the scale, maka dia tak berlaku. Jadi sebab itu kita mengambil pendirian, selain daripada mewujudkan ekosistem itu, ia juga perlulah menyelesaikan beberapa masalah-masalah struktur dalam ekonomi negara. That's why we chose 3 templates. Kalau usahawan tani, ialah kerana kita tahu untuk orang bertani, dia perlukan tanah. You cannot do modern farming without a scale. And at the very least, you require 10 acres. And this is where the trapping in our economy is. Kerana syarikat besar dengan modal yang besar, 10 acres of land is too small for them.
You can't plant kelapa sawit for 10 acres. Dia tak economical. Tapi orang yang berminat, yang boleh keluar daripada kemiskinan dengan RM2,500 pendapatan bulanan ini, dia hanya perlukan setengah hektar saja. Tapi dia miskin, mana dia nak dapat setengah hektar? Dan kalau kerajaan nak menguruskan sikit-sikit ini, it's so humongous. So what we do ialah daripada kita cuba dapatkan tanah swasta dan sebagainya, we collect the lands dalam kerajaan dahulu. And that process is ongoing. Kita pastikan the whole value chain itu diselesaikan, latihan, penanaman, infrastructure, the training, the business model, all the way to off-taker. Setakat ini kita dah ada 1,000 ekar dan dia telah mendapat manfaat kepada 4,000 lebih keluarga. And at the very least, yang bagi saya yang paling penting, the business model is proven. It does generate at least RM2,500 per month from just tanam cili. Because once you reach a certain scale and it is managed efficiently, then it will work. It's the same concept with vending machine. Kerana sebelum ini kerajaan kalau dia nak bagi peluang pendapatan, dulu-dulu dia kena buat kedai. Dia buat akik mara, buat kedai, udar dan sebagainya. Each one will cost beratus ribu, berpuluh ribu. And now when urbanization is at the current stage, kita nak cari tempat untuk buat gerai pun payah. Kalau you bagi dia modal saja tapi dia tak ada tempat untuk berniaga pun payah. So the best way is to find how you can access the most strategic location with just a small cost. You open up the whole market. Dan again, record setakat ini, because we monitor on daily basis, rekodnya ialah it can reach up to RM4,000 a month, on average RM4,000. Ada penerima yang daripada B40, dia terus jadi T20. Sebab pendapatan bulanan dia RM18,000, RM16,000. So it's I've noticed how nowadays middle class diversify their investment not just on property. They also put money into income generating machines like this because it does generate sustainable income months after months. Baik. I will move very quickly yang lain-lain itu. That's just, to me, IPR is just a flavor of what I think Kementerian Ekonomi has to be able to deliver. It is not just about setting the direction, the right macro policy intervention. It is also proving that the pilot test works. Selepas itu, then you can start passing it kepada kementerian-kementerian agensi lain. And in that spirit and manner, that's how we isolate structural issues yang kami perlu perubahan. Dan satu perkara yang paling mendesak dalam negara kita ialah soal cost of living. While you can manage in terms of building the supply capacity, trying to inject more competition in the supply, there's only one side of the coin. The other side of the coin is always about income. Dan kalau sebelum ini, I know ada wakil syarikat besar, ada employer, majikan dan sebagainya. Kalau kita bercakap pasal gaji, for the longest of time, we will argue. Majikan akan kata, we are paying what the market is. Pekerja akan kata gaji tak cukup. Sebab itu antara perkara pertama yang kita buat is to get a confirmation about where exactly is our salary for our employees, then compare and benchmark with the rest of the world. Ini adalah statistik setiap orang pekerja formal di Malaysia. How do we get it? You get it daripada EPF, you get it daripada Pekeso, you get it daripada IRB. And more than 2 million rakyat Malaysia, gajinya bawah RM2,000. I don't think anyone can argue anymore bahawa sebenarnya gaji kita memang rendah. Ini yang formal sector ni.
Ini tak masuk lagi yang informal sector, yang kais pagi, makan pagi. So, the decision that we have to make as a government, do you just allow it seperti itu? Kerana if you leave it to the market, after about 30, 40 years, this is the result. Kita sudah ada beberapa dasar yang lepas, tapi dia juga ada unintended consequences. If you look at this, dengan pengenalan gaji minima, sementara dia menaikkan lantai gaji untuk pekerja paling tidak berkemahiran, it also cause wage compression. Sebab itu kita tengok gaji permulaan siswaza dia lebih rendah berbanding 2019. Kalau kita tengok kenaikan gaji pekerja yang dah bekerja 5 tahun, 10 tahun, it will take you up to about 40 years old by statistic for you to start hitting 4,000 ringgit. Yang kat depan ni taklah. Yang menonton, yang ramai yang lepas kat luar, this is their daily struggle. Sebab itu, walau macam mana tinggi pun GDP growth, whatever we say about our economy, banyak mana pun pelaburan kita masuk, unless we can translate that into a higher and sustainable wage increment year after year, as a country and society, we will be having problems. Sebab itu, dasar gaji progresif, kita nak pastikan bahawa we strike a balance. Kita juga tahu bahawa ekonomi kita ni tak boleh nak paksa, kerana 95% daripada majikan adalah majikan kecil dan mikro dan sederhana. Kalau paksa, you either force pekerja-pekerja ni dibuang kerja dan dia jadi informal sector, ataupun syarikat-syarikat kecil dan sederhana ni digolong tikar. So, these are the features yang insya-Allah kita akan mulakan dengan projek rintis tahun depan, because we have to make sure bila kita nak implement ni, we solve all the teething problems terlebih dahulu, baru kita boleh scale it up to the rest of the economy. So, the 2024 is where we will make sure once we start with the first 1,000, we resolve all teething problems with implementation. And then from 2025 onwards, then it's justified for government to set aside a portion of annual allocation to make sure that we can see a sustainable increase in wage levels year after year. And target kita ialah supaya the ratio for compensation for employees dalam GDP kita will reach 40% first, and then hopefully within 10 years from now will reach 45%. The rest, I think, subsidi bersasar, I don't have to tell a lot. Kita dah bincang benda ni dah 20 tahun, 30 tahun. Pandangan saya, dan saya ada Tan Sri Wahid, who was my predecessor many years ago, and I'm sure setiap menteri ekonomi yang diberi tanggungjawab untuk mengatur perancangan ekonomi, this is a problem statement that successive ministers have to try to crack. I'm luckier than my predecessors for one reason. I live in an era where data is readily available, where the IT and digital infrastructure allow us to have a very detailed insight all the way for each household. Zaman Tan Sri Wahid tak boleh, zaman Tok Pa dulu pun kita tak cukup. Jadi, sebab itu perkara yang kita tumpukan, orang tanya, kenapa tak buat subsidi bersasar terus? Kenapa tak bagi arahan terus? Sebab kalau kita tak pastikan setiap isi rumah itu kita tahu berapa anak dia, pendapatan dia berapa imputed cost of living, dari jauh mana dia nak pergi kerja, unless you can drill down to that point, kita akan terus berdepan dengan exclusion and inclusion error, so much so, bila kita mula laksanakan, walaupun dasar itu secara teorinya dan makronya betul, tetapi oleh kerana ramai yang tak puas hati, kerajaan akan menghadapi risiko U-turn. And that's what happens in many other countries lately pun. They know they have to do this, dia buat saja 3-4 bulan, oleh kerana bangkangan dia U-turn.
InsyaAllah, with the database that we have developed, is going live January ini. In fact, my next meeting after Sembahyang Jumaat, we already switch into project management basis. We have to go week by week to make sure everything is in place supaya we minimize all the risk, dan bila dia dibuka kepada orang ramai pada awal Januari, itu akan membolehkan orang boleh terima bahawa at this income level, with this household size, saya sebenarnya memang tak layak dapat. And if you are in that category, and the majority of us are in that category, you go through the process, the numbers, the data are transparent, you can challenge the data, and therefore if you are in this category, these are the targeted subsidies that you will get. Yang lain-lain, saya ingat sebab I really have to stick to 12:30. So yang lain tu boleh ada QR code, sila download. Saya ingat saya nak simpulkan begini. Saya tak ada masa untuk go through all the slides semua. I think we should really stop here. Stick to the time. What I want to summarize begini. Tidak ada sebarang perubahan dan anjakan yang besar, apatah lagi dalam sesuatu yang cukup penting seperti ekonomi, yang boleh berlaku sekelip mata. In fact, if I were to run an organization or a big company, I'll be very mindful to separate and differentiate between superficial growth, valuation growth, and sustainable business model that people after me can build on to make sure that not only we have the financial resources, not only that we have the capability, but we have an ecosystem upon which people after us can build strength after strength. That is my job. Jadi salah satu sebab saya ingat kenapa saya diberikan tugas ini, kerana muka saya memang tebal and I don't usually give two hoots about what people say. What has to be done, has to be done. And so long as keputusan kita itu, pertamanya, dibuatkan berdasarkan semua bukti-bukti penilaian dan juga kajian yang betul-betul adil dan betul-betul lengkap. Pertama. Kedua, so long as persediaan kita itu telah mengambil kira untuk mengurangkan seberapa banyak risiko pelaksanaan. Minimize all the pain. We will have some pain, but minimize all the pains. Then I think you just have to bite the bullet, move one step after another, kerana the rest of the ecosystem will catch up. And the test of any government, and especially this government, is how we stay on course, because turning around a ship will take some time. And with the right momentum, bila dia dah mula turn around, the rest of the stakeholders in our economy and society will come on board, dan itu akan mempercepatkan momentum. Jadi insyaAllah, all I can say, I'm already 3 minutes on borrowed time, all I can say is this. Sebahagian besar keputusan-keputusan struktur telah pun dibuat dalam tahun 2023. Yang tahun 2024, keputusan struktur yang paling besar yang kami akan tumpukan ialah reformasi sektor pekerja, terutamanya to build a timeline and put all the systems in place for us to start phasing down dependency on foreign workers. Jadi kepada majikan yang dengar di luar, it's coming. It's just that saya tak yakin dengan hanya satu arahan perkara itu akan berlaku. What we need to do is to build all the support system terlebih dahulu, then you can turn the button on. And tahun 2024, kalau tahun 2023 itu fokusnya ialah kepada kedudukan fiskal kerajaan. Soal subsidi bersasar, soal the growth narrative, that's why we talk about energy transition, soal sektor-sektor yang strategik. Tahun 2024, the focus of policy reform yang terbaru ialah labour market reform.
Jadi I think that's the flavor. Yang lain tu kita akan berterusan. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak. The job is ongoing. There will be people after me, people before me. Nothing is done by a single administration. Nothing is done by a small group of people. It takes the whole country to move this ship together. And I hope that is the spirit that kita maintain dalam 2024. That's a very subtle way to get me off the stage. And I was saying is that I hope that's the spirit untuk tahun 2024. Stay on course, bite the bullet, have the grit, because that's also the spirit you need to leave this place after this because of the jam and so on. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, terima kasih diucapkan kepada YB Menteri Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Satu lagi tepukan yang gemuruh untuk pengisian bagi pencapaian maupun inisiatif yang telah pun disampaikan sebentar tadi. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat datang kepada Div-Div kehormat dan juga Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin yang turut serta bersama dengan kami. Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan, para hadirin sekalian, semuanya masih okey lagi? Boleh saya nak dengarkan suara anda? Okey. Tak ada suara tapi dia macam ini pun okey. Okey, terima kasih. Baik, sebenarnya nampak tak barisan di sebelah sana? Kita nak raikan mereka juga pada hari ini, di mana inilah antara wajah-wajah yang bakal kita tampilkan di atas pentas ini yang telah pun mendapatkan ataupun memulakan karier mereka sebagai pengusaha dan juga petani dengan inisiatif IPR yang telah pun digunakan sebaiknya sehingga tahap mereka sekarang ini. Ya, okey. Jadi 40 individu mewakili 20 yang telah pun menjadi usahawan vending machine, 20 orang lagi telah pun menjadi usahawan tani yang telah pun bergerak memulakan karier mereka, memulakan industri yang mereka ceburi dengan inisiatif pendapatan rakyat yang diraih. Jadi tuan-tuan dan puan, ayo kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk 40 wajah mereka yang telah pun mendapat inisiatif pendapatan rakyat. Dipersilakan ke pentas. Ya, tepukan yang gemuruh untuk mereka. Come on, kita bagi semangat sikit kat mereka. Bukan mudah. Dan hari ini kita nak dengar cerita mereka. Cerita di sebalik setiap penat lelah yang mereka tempuhi. Ya, mari sini sikit. Boleh? Alright. Ya, steady ya. Lagi, lambai lagi. Okey. Inilah dia kita bawakan kepada anda. Pastinya bukan mudah untuk mereka sampai ke sini juga.